पढ़ाई करने से पहले हम उसमें मौजूद मुश्किल अल्फाज का मफहूम समझ लेते हैं। सबसे पहला लफ्ज़ है मजहबी त्यौहार। त्यौहार मतलब तकरीब, तो मजहबी त्यौहार का मतलब हुआ मजहबी तकरीब का दिन। बच्चों ये बताएं हम सब कौन हैं? जी हम मुसलमान हैं, तो हम मुसलमानों के अपने मजहबी त्यौहार हैं। क्या आपको पता है हमारे दो अहम मजहबी त्यौहार कौन से हैं? जी ईद उल फित्र, ईद उल अज़हा। इसी तरह हर मज़हब के लोग अपने मजहबी त्यौहार मनाते हैं। आपने बच्चों फिल्मों ड्रामों में देखा होगा कि हिंदू दिवाली और होली मनाते हैं। ये क्या हैं? ये उनके मजहबी त्यौहार हैं। इसी तरह ईसाई क्रिसमस मनाते हैं। तो ये सब क्या हैं? मजहबी त्यौहार हैं। अगला लफ्ज़ है जोशो खरोश, यानी जज्बे और शौक से। अगला लफ्ज़ है आमद, यानी आने की खबर। अगला लफ्ज़ है सहर, यानी सूरज निकलने से कुछ पहले का वक्त। रौनक, चहल पहल। अगला लफ्ज़ है इफ्तार, मतलब रोज़ा खोलना। सहरी, रोज़े की नीयत से अज़ान फ़ज्र से पहले खाने का अमल, यानी जो हम रोज़ा रखने के लिए अज़ान फ़ज्र से पहले खाना पीना करते हैं उसे हम सहरी कहते हैं। अगला लफ्ज़ है हलचल, यानी बेकरारी। अगला लफ्ज़ है पकवान, यानी पका हुआ खाना। अगला लफ्ज़ है फितराना। फितराना का मतलब है ईद रमज़ान का सदका। ईद रमज़ान मतलब यानी ईद उल फित्र का सदका। जो ईद उल फित्र में हम सदका अदा करते हैं उसे फितराना कहते हैं। बच्चों अब हम पैराग्राफ की पढ़ाई करते हैं और आपने मुझे बहुत ध्यान से सुनना है। सभी लोग अपने मजहबी त्यौहार बड़े जोशो खरोश से मनाते हैं। जोशो खरोश मतलब जज्बे और शौक से। पाकिस्तान में रमज़ान की आमद ही से तमाम गली मोहल्लों, बाज़ारों, मस्जिदों और घरों में बहुत रौनक हो जाती है। रौनक मतलब चहल पहल। सहर से लेकर इफ्तार तक लोग इबादतों में मसरूफ़ रहते हैं। सहर मतलब सूरज निकलने से कुछ पहले का वक्त। रात को जल्दी सो जाते हैं ताकि सहरी के लिए जल्दी उठ सकें। रमज़ान के बाद ईद उल फित्र आती है। सब लोग ईद के लिए बहुत तैयारियां करते हैं। ईद का चांद नज़र आने का सुनते ही हर तरफ हलचल मच जाती है। ईद के दिन लोग सुबह तैयार होकर ईद की नमाज पढ़ने जाते हैं। इस दिन फितराना भी दिया जाता है ताकि गरीब बहन भाइयों को भी ईद की खुशियों में शामिल किया जा सके। फितराना मतलब ईद रमज़ान का सदका। बच्चों को बड़ों से ईदी मिलती है। तरह तरह के पकवान तैयार किए जाते हैं। इस दिन ईद की मुबारकबाद के साथ साथ एक दूसरे को तोहफे ताइफ भी दिए जाते हैं। जी बच्चों, तो अब हमने पैराग्राफ की पढ़ाई कर ली है। अब हम सवालात जवाबात की तरफ चलते हैं। पैराग्राफ पढ़कर सवालात के जवाबात लिखें। सवाल नंबर 1 है ईद के दिन का आगाज़ क्या पढ़कर किया जाता है? बच्चों आज मैं आपको पैराग्राफ तफहीम के सवालात हल करने का आसान तरीका बताती हूँ। सबसे पहले बच्चों आपने सवालिया लफ्ज़ ढूंढना है। यहाँ पर सवालिया लफ्ज़ है क्या, खत कशीद करें इसे। इसके अलावा भी सवालिया अल्फाज हैं कब, कैसे, कहाँ, क्यों वगैरह। जी बच्चों, तो सवालिया लफ्ज़ ढूंढने के बाद अब आपने वो अल्फाज ढूंढने हैं जो आपको पैराग्राफ से जवाब ढूंढने में मदद करेंगे। जैसे कि इस सवाल में ईद के दिन, पढ़कर, इन अल्फाज की मदद से आप पैराग्राफ से सवाल का जवाब बआसानी ढूंढ सकेंगे। जी बच्चों, तो आपने ढूंढ लिया। अब हम इसका जवाब देखते हैं। ईद के दिन का आगाज़ नमाज ईद पढ़कर किया जाता है। बच्चों आपने देखा कि हमने क्या की जगह नमाज ईद शामिल किया है, बाकी सब सवाल से ही लिया गया है। तो बच्चों आपने बकिया सवालात के जवाबात भी इसी तरह ढूंढने हैं और काट चाट करके जवाब लिखना है। सवाल नंबर 2 है क्या रमज़ान के बाद ईद उल अज़हा मनाई जाती है? यहाँ पर सवालिया लफ्ज़ है क्या। जी बच्चों, तो क्या रमज़ान के बाद ईद उल अज़हा मनाई जाती है? नहीं। तो हम क्या जवाब लिखेंगे? नहीं,
رمضان کے بعد عید الاضحیٰ نہیں منائی جاتی ہے؟ جی بچوں، تو کون سی عید منائی جاتی ہے؟ عید الفطر۔ جی، تو اس کا ایک اور جواب بھی ہو سکتا ہے، نہیں، رمضان کے بعد عید الفطر منائی جاتی ہے۔ جی، تو سوال نمبر 2 بھی مکمل ہو گیا۔ سوال نمبر 3 ہے، کیا پوری دنیا میں تہوار خوشی سے منائے جاتے ہیں؟ جی بچوں، سب سے پہلے ہم سوالیہ لفظ ڈھونڈیں گے۔ اس میں سوالیہ لفظ کیا ہے؟ خط کشید کریں۔ جی بچوں، آپ یہ بتائیں، آپ نے پیراگراف میں کیا پڑھا تھا کہ پوری دنیا میں تہوار کیسے منائے جاتے ہیں؟ خوشی سے؟ جی، پوری دنیا میں تہوار خوشی سے منائے جاتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ ہم اس کا جواب کیسے تحریر کریں گے۔ جی ہاں، پوری دنیا میں تہوار خوشی سے منائے جاتے ہیں۔ ہم نے کیا کی جگہ جی ہاں لگا دیا، باقی سب سوال سے لیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے جواب لکھنے کا۔ سوال نمبر 4 ہے، فطرانہ کن لوگوں کو اور کیوں دیا جاتا ہے؟ بچوں، اس سوال کے 2 حصے ہیں۔ فطرانہ کن لوگوں کو دیا جاتا ہے اور کیوں دیا جاتا ہے؟ پہلے ہم پہلے حصے کا جواب دیں گے، پھر اس کو دوسرے حصے کے جواب کے ساتھ ملا کر جواب مکمل کریں گے۔ پہلے ہم یہ جواب دیں گے کہ فطرانہ کن لوگوں کو دیا جاتا ہے۔ جی بچوں، تو کن لوگوں کو دیا جاتا ہے؟ جی، فطرانہ غریب لوگوں کو دیا جاتا ہے۔ اور کیوں دیا جاتا ہے؟ تاکہ انہیں بھی عید کی خوشیوں میں شامل کیا جا سکے۔ یہی آپ نے پیراگراف میں پڑھا تھا نا؟ جی، اس کا ایک اور جواب بھی آپ لکھ سکتے ہیں کہ فطرانہ غریب بہن بھائیوں کو دیا جاتا ہے تاکہ وہ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں۔ ٹھیک ہے، اس کے 2 جوابات بھی ہو سکتے ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے، رمضان کی آمد پر کہاں کہاں رونق ہو جاتی ہے؟ جی بچوں، تو اس میں سوالیہ لفظ کیا ہے؟ جی، اس میں سوالیہ لفظ کہاں ہے؟ تو بچوں، آپ نے کیا پیراگراف میں پڑھا تھا کہ رمضان کی آمد پر کہاں کہاں رونق ہو جاتی ہے؟ جی، کچھ جگہوں کے نام تھے۔ ٹھیک ہے، اب ہم اس کا جواب دیکھتے ہیں۔ رمضان کی آمد پر گلی محلوں، بازاروں، مسجدوں اور گھروں میں رونق ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے صرف کہاں کی جگہ کچھ الفاظ، کچھ جگہوں کے نام تحریر کیے ہیں، باقی سب سوال سے لیا گیا ہے۔ سوال نمبر 6 کی طرف چلتے ہیں۔ کوئی ایک بات لکھ کر بتائیں کہ آپ کو عید کیوں پسند ہے؟ تو ہر بچے کی اپنی پسند ہوتی ہے، تو آپ نے اپنی پسند کے لحاظ سے جواب تحریر کرنا ہے کہ آپ کو عید کیوں پسند ہے۔ یہاں پر میں نے آپ کی مدد کے لیے ایک جواب تحریر کیا ہے، آپ اس کی مدد سے مکمل جواب تحریر کر سکتے ہیں۔ جواب ہے، مجھے عید اس لیے پسند ہے کیونکہ آگے لکھے ہوئے ہیں الفاظ: عیدی، نئے کپڑے، تحائف، مزیدار پکوان۔ ایک میں آپ کو کر کے بتا دیتی ہوں، آپ یوں بھی لکھ سکتے ہیں، مجھے عید اس لیے پسند ہے کیونکہ مجھے عیدی ملتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ میں نے کچھ الفاظ لکھ دیے ہیں، آپ اس کے علاوہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو اب تمام سوالات مکمل ہو گئے ہیں۔ اللہ حافظ۔